अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रिच पाकिस्तान के नए एपिसोड के साथ मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान। आज डिस्कस करेंगे एक ऐसा मंसूबा जिसके तहत 10 लाख गरीब खानदानों को बरसरे रोजगार बनाना था और अमाउंट कितनी खर्च होनी थी? 136 मिलियन रुपए। 13.5 करोड़ रुपए की इस छोटी सी अमाउंट से हम लोग 60 लाख लोगों की जिंदगी बदलने जा रहे थे। इन 60 लाख लोगों में से 40 लाख लोगों को रेशम के कीड़े पालना सिखाना था और उससे पाकिस्तान को सालाना 100 अरब रुपए की बचत होनी थी, जो हम लोग हर साल रॉ सिल्क यानी कि दुनिया भर से रेशम इंपोर्ट करने पे खर्च करते हैं। इसके अलावा कोई 20 लाख से ज्यादा अफराद को हमने मगजबानी यानी हनी बी का जो कल्चर होता है, शहद की मक्खियां पालने का कल्चर जो है वो सिखाकर मुल्क की शहद की जरूरियात भी पूरी करनी थी और बेहतरीन सालाना 1 लाख से 1.5 लाख रुपए की आमदन भी देनी थी। और ये काम इन लोगों के दीगर पैरेलल कामों के साथ साथ होना था। अगर कोई बंदा जानवर पालता है उसके साथ साथ वो रेशम कीड़े पाल ले, कोई मजदूरी करता है तो उसकी बीवी घर में रेशम कीड़े पाल ले, कोई छाबड़ी लगाता है, कोई दिहाड़ी का काम करता है तो उसके बीवी बच्चे मिलकर भी रेशम कीड़े पाल सकते हैं या मक्खियां पाल सकते हैं शहद की। लेकिन इस अहम मंसूबे के फंड्स को एक पार्क की तदीन-ओ-आइश पर लगा दिया गया और ये 60 लाख लोग इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी से महरूम हो गए। पाकिस्तान हर साल तकरीबन 100 अरब रुपए की रेशम दुनिया भर से इंपोर्ट करता है और इस रॉ सिल्क से मुख्तलिफ अक़साम के जो कपड़े हैं वो बनाए जाते हैं। कुछ 70 अरब रुपए की रेशम हम लीगल चैनल से इंपोर्ट करते हैं और 30 अरब रुपए की स्मगल होकर आती है। अगर यही रेशम हम पाकिस्तान में बनाने लगे तो सालाना 100 अरब रुपए का ज़र मुबादला भी बचेगा और मुल्क के अंदर 6.5 लाख खानदानों को बेहतरीन रोजगार दिया जा सकेगा। हर खानदान में 6 अफराद अज्यूम कर लिए जाए, जो पाकिस्तान में औसत फैमिली का साइज है, तो 40 लाख लोगों को सालाना 1 से 1.5 लाख रुपए की इजाफी आमदन दी जा सकती है। और पाकिस्तान एक ऐसा खित्ता है जहां पर साल के 2 सीजन में रेशम के कीड़े पाले जा सकते हैं, फरवरी से अप्रैल और सितंबर से नवंबर तक। 45 दिनों की ये एक ऐसी फसल है, एक ऐसी इंडस्ट्री है जो कि 1 लाख से 1.5 लाख रुपया सालाना मुनाफा देती है। जिस घर के अंदर 1.5 लाख रुपया सिर्फ इस काम से आ जाए, घर में खवातीन ये काम बासानी कर सकती हैं, दरमियानी उम्र के बच्चे हेल्प कर सकते हैं, तो 1.5 लाख रुपए का मतलब है महीने का 12,000 रुपया इजाफी आना। तो जो हमारे बहुत निचले तबके के लोग हैं, गरीब लोग हैं, वो इससे बड़ा इस्तेफादा कर रहे हैं और बहुत बड़े पैमाने पर कर भी सकते हैं। और जगह कितनी चाहिए? एक कमरे के अंदर 2 चारपाइयों जितनी जगह। लेकिन इस फंड को कहीं और शिफ्ट किया गया। बेसिकली मंसूबा यहां सन 2021-22 का, जिसमें 136 मिलियन रुपए रखे गए पंजाब के 6.5 लाख खानदानों को ट्रेनिंग देने के लिए, ताकि वो ये रेशम के कीड़े पाल सकें। इसके अलावा 4 लाख खानदानों को ट्रेनिंग देनी थी कि वो मगज पानी यानी कि जो शहद है उसकी जो मक्खी है उसको पालने की ट्रेनिंग हासिल कर सकें। पहले साल इस 136 मिलियन 13.5 करोड़ में से कोई 17 मिलियन रुपए, 1.25 करोड़ रुपए खर्च किए गए, मास्टर ट्रेनर बनाए गए। उसके बाद किसी बाबू का चक्कर लगा लाल सोहाना नेशनल पार्क भावलपुर, उसे लगा कि इस जो पार्क की जो हालत है बड़ी मखदूश है तो फंड्स निकाले जाए। फंड्स के लिए कुरा निकला इस अहम मंसूबे का। इसके फंड्स रोककर लाल सोहाना नेशनल पार्क को दे दिए गए। हालांकि लाहौर हाई कोर्ट ने इस फंड्स की ट्रांसफर के ऊपर बैन भी लगा रखा था। बदकिस्मती से हमारे यहां अदालतें बेवकत हो चुकी हैं, उस वजह से ये चीज नहीं रुक सकी। तो अब क्या है, उस पार्क को हमने कुछ बेहतर कर लिया। शायद उस पार्क में काम करने वाले 400-500 लोगों की जिंदगियां थोड़ी बेहतर हुई हो, लेकिन यहां पर जो 6.5 लाख खानदानों की जिंदगियां बदलनी थी, हर महीने 12,000 रुपए की इजाफी आमदन होनी थी, वो अब नहीं हो पाएगी। इस तरह के कई मंसूबे हम आपके साथ गाए बगाए इसीलिए शेयर करते हैं और ये आपको बार बार बावर करवाने की कोशिश करते हैं कि ये मुल्क, ये खित्ता अल्लाह की तरफ से हर किस्म की कुदरती नेमत, टैलेंट और जरूरत से माला माल है। हमारी नाअहली है कि हम लोग अपनी प्रायोरिटीज सेट नहीं करते। जिस पैसे से हमने आमदन कमाने का जरिया शुरू करना था,
اس سے ہم نے ایک شو پیس خرید لیا ہے۔ ایسے ہی ہے کہ آپ کے پاس تھوڑے سے پیسے ہوں، آپ نے چھوٹی کریانے کی دکان یا کوئی ریڑھی لگانی ہو، آپ کا بچہ جائے ان پیسوں سے ڈیک خرید کر آ جائے، ٹی وی خرید کر آ جائے، تو جس ریڑھی سے آپ نے ہر روز 1000-2000 روپے کمانا تھا وہ آپ کا ڈیک یا ٹی وی تو نہیں دے گا۔ ہمارے ساتھ بھی ہر سال یہی ہوتا ہے۔ کئی منصوبے ایسے ہیں جو بڑے اچھے شروع کیے جاتے ہیں ہر حکومت کی جانب سے، لیکن ان کو آگے پروان نہیں چڑھایا جاتا۔ اب پاکستان چائنا سے سلک امپورٹ کر رہا ہے، جاپان سے کر رہا ہے، انڈیا سے کر رہا ہے، برازیل سے کر رہا ہے، لیکن اپنے لوگوں سے سلک پروڈیوس نہیں کروا رہا۔ پاکستان میں سب سے بڑا مرکز چھانگا مانگا کا جنگل ہوتا تھا، جہاں پر توت کے درخت تھے اور 4000 خاندان ان توت کے درختوں کے پتے اتار کر یہ کام کیا کرتے تھے۔ بدقسمتی سے جب چھانگا مانگا کی بے دریغ کٹائی کی گئی تو وہ پتے بھی ناپید ہو گئے، وہ 4000 خاندان کم ہو کر بمشکل اب 1000 خاندان رہ گئے ہیں۔ اب حکومتیں کوشش تو کر رہی ہیں، پنجاب اپنی طرف کر رہا ہے، خیبر پختونخوا بھی کر رہا ہے، آزاد کشمیر کی حکومت بھی کر رہی ہے، لیکن جس ماس سکیل کے اوپر یہ کام ہونا چاہیے وہ یہ نہیں ہو پا رہا۔ اور تو اور ہم اپنے برادر ملک چائنا سے بھی وہ ہیلپ نہیں لے پا رہے جو لینی چاہیے۔ چائنا دنیا میں سب سے بڑا را سلک کا پروڈیوسر ہے، 1.5 لاکھ ٹن سالانہ را سلک چائنا میں پروڈیوس ہوتی ہے۔ ہمارے یہاں مشکل 200 سے 300 ٹن ہوتی ہے، 500 ٹن تو ہم دنیا سے امپورٹ کرتے ہیں، سمگلنگ اس کے علاوہ ہے۔ تو ہم اگر چائنا سے ہی ہیلپ لے لیں تو چائنا نے جو کیڑے کے اوپر ریسرچ کی ہے اس سے کیڑے کا سائز بڑا ہے، وہ زیادہ سلک پروڈیوس کرتا ہے اور وہ ہمارے ماحول کے لیے بھی بہتر ہے۔ یہاں ہم جو پہلے امپورٹڈ کیڑے استعمال کیا کرتے تھے وہ گرم موسم میں نہیں چلتے تھے، لیکن چائنا کا جن جن لوگوں نے کیڑا امپورٹ کیا بیج کی صورت میں، اسے یہاں پہ پروان چڑھایا تو اس سے بہت زیادہ لوگوں نے پیسہ بھی کمایا ہے۔ ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ پاکستان اگر اپنی زراعت پر نیت سے فوکس کر لے تو ہمارے خسارے کم کرنے کے لیے ہماری زراعت ہی کافی ہے۔ ہاں، ہم نے اگر آگے بڑھنا ہے خساروں کے بعد ایک لمبا چوڑا منافع کمانا ہے تو ہمیں پھر ٹیکنالوجی پہ شفٹ ہونا ہوگا۔ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ تو خسارے ہیں، اور حالات یہاں تک آ گئے ہیں کہ ہم قرضوں کا سود ادا نہیں کر پا رہے، کجا یہ کہ ہم بیسک پرنسپل اماؤنٹ جو ہے قرضے کی وہ بھی ادا کر پائیں۔ تو ہم نے اگر اپنے آپ کو قرضوں کا سود اور کچھ پرنسپل اماؤنٹ ادا کرنے کے قابل بنانا ہے تو ہمیں زراعت پر فوکس کرنا ہوگا۔ اس کے پیرلل ہم نے جب قرضے فل ادا کرنے اور اپنا قرضوں کا حجم کم کرنا ہے تو ہمیں ٹیکنالوجی میں آگے جانا ہوگا، انفارمیشن ٹیکنالوجی میں، امرجنگ ٹیکنالوجیز میں، کمپیوٹر سائنسز کے اندر، تبھی جا کر ہم اس ملک کے اندر غربت ختم کر سکتے ہیں اور اسے ایک ترقی یافتہ ملک بنانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اپنے میزبان عبد الرحمان کو اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔